السلام علیکم کلاس پریپ، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی اچھا وقت گزار رہے ہوں گے اپنے گھر پہ۔ کلاس پریپ آج کون سا دن ہے؟ آج ہمارے پاس ہے منگل کا دن، اور منگل کے دن ہمارے پاس کون سے سبجیکٹ کا یونٹ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس یونٹ ہوتا ہے اردو کا۔ تو اس لیے سب بچے جلدی سے اپنے اردو کی ورک بک، اردو کی نوٹ بک اور اردو قاعدے کی بک نکال لیجئے۔ ٹیچر انتظار کر رہی ہے۔ جب تک آپ لوگ بک نکالتے ہیں تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس تاریخ کیا ہے۔ آج ہمارے پاس تاریخ کیا ہے؟ 2/12 مہینہ 2020۔ کلاس پریپ آج ہمارے پاس کون سا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ ہمارے پاس 12واں مہینہ اسٹارٹ ہو گیا۔ یہ سال کا 12واں مہینہ ہے اور اس مہینے کا نام ہے دسمبر۔ اس مہینے کا کیا نام ہے؟ دسمبر۔ اور سال آپ کو پتہ ہے کہ 2020 ہے، تو پھر سے 12واں مہینہ 2020 اور دن ہے ہمارے پاس منگل کا۔ دن ہمارے پاس کیا ہے؟ منگل کا۔ میم نون گاف لام گل، منگل۔ میم نون گاف لام گل، منگل۔ ٹھیک ہے بچوں، اور آج ہم کیا سبق پڑھیں گے؟ جوڑ توڑ۔ جوڑ توڑ مطلب یہ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ہم نے جو توڑ لکھنا ہے۔ ان کی دوستی ہوئی بھی ہے، اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو الگ الگ لکھنا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو الگ الگ لکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچوں نے اپنی اردو کی ورک بک نکال لی ہے۔ اب بچوں چلو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جوڑ کے توڑ کس طرح کرتے ہیں۔ کلاس پر یہ کام ہم لوگ کلاس میں کر چکے ہیں، اس لیے اس کام کو ہم دوبارہ اب اپنی آن لائن کی کلاس میں ریویو کریں گے، مطلب اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ کام کرنے میں آپ اپنے مما کو بالکل تنگ نہیں کریں گے اور بہت ہی اچھے بچوں کی طرح خود سے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس؟ سوری بچوں، یہ چابی لکھا ہوا ہے، لیکن ٹیچر نے اس پہ ایک نقطہ لگا لیا تھا، اس لیے ٹیچر اپنی غلطی پھر سے صحیح کر رہی ہے۔ یہ 6 ہے، ٹھیک ہے، چ ہے، تو ٹیچر نے اس کو کیا کر دیا؟ جا سے چا کر لی، کیونکہ یہ چابی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں چابی۔ چابی 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 آپ سب کو پتہ ہے کہ چابی کیا ہے؟ چابی کس کو کہتے ہیں؟ جو دروازے کا لوک، مطلب جو تالا ہے اور اس کی جو چابی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چابی۔ چ آ ب ای چابی، چ آ ب ای چابی۔ پھر سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں چ آ ب ای چابی۔ یہ کیا ہے؟ ہوتی۔ ہ او ت ای ہوتی، ہ او ت ای ہوتی۔ گاڑی، گ آ ڑیڑی گاڑی، گ آ ڑیڑی گاڑی۔ کیا بن گیا؟ گ آ ڑیڑی گاڑی۔ کافی، ک آ ف ای فی کافی، ک آ ف ای کافی۔ بچوں جو الف کی آواز ہے اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ آ۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہمارے پاس مصوتیں کتنی ہیں؟ ہمارے پاس مصوتیں ہیں 4، آ او ای اے، آ او ای یہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ 4 مصوت ہے۔ تو جو آ کی آواز ہے وہ کیا ہے؟ مطلب الف ہے۔ جو با کی آواز ہے وہ کیا ہے؟ بے ہے۔ اور جو یہ کی آواز ہے وہ کیا ہے؟ ای، ٹھیک ہے۔ ک آ ف ای فی کافی، ج آ تا ای تی جاتی۔ تو اب بچوں ہم لوگوں نے کیا کر دی؟ اس کو آواز کے ساتھ، مطلب جس طرح ہم اردو میں فونکس کہتے ہیں، ہم نے اس کو ساؤنڈ کے ساتھ، آواز کے ساتھ پڑھ لیے۔ اب ہم نے اس کے کیا کرنے ہیں؟ اب ہم نے اس کے توڑ بنانے۔ اس کے کتنے بنانے؟ توڑ۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیچر نے آپ لوگ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ 4 حرفی الفاظ ہے۔ یہ 4 حرفی الفاظ ہے، 1 2 3 4۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جس کی آواز آ رہی ہے پہلے ہم نے وہ حروف لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جس کی آواز آ رہی ہے وہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے حرف کی، اور پھر اس کے بعد تیسرے حرف کی۔ تو چلیے بچوں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں آپ لوگ کو اس بورڈ پہ سکھاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو اس کے بعد کس پہ سکھاؤں گی؟ اس کے بعد میں آپ لوگ کو ورک بک پہ کام کرنا سکھاؤں گی۔
जी क्लास प्रेप, तो टीचर ने अपना मार्कर रेडी कर लिया है। इसको हम करेंगे ब्लू कलर के मार्कर, मतलब नीले कलर के मार्कर से करेंगे। क्लास प्रेप मैं तो मैं बोर्ड पे काम करवा रही हूँ, इसलिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा टीचर ने जिस बोर्ड मार्कर से काम करना है उस बोर्ड मार्कर को बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है। अब जब हम इंशाल्लाह ताला बुक पे काम करने जाएंगे तो जब भी आपको मालूम है कि आपके पास आपकी वीडियो आने वाली है, आप या अगर आपकी मम्मा या आपकी ट्यूटर टीचर आपको बाद में पढ़ा रही हैं, तो आपने अपनी सारी चीज़ें पहले से रेडी रखना है। जैसे कि आपको पता है मंडे वाले दिन, पीर के दिन आपके पास इंग्लिश की वीडियो आएगी, तो आप लोगों ने अपनी इंग्लिश की तमाम चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखना है, तैयार करके रखना है। अब आपको पता है कि मंगल का दिन है और मंगल के दिन आपके पास उर्दू की वीडियो आएगी, तो आपने क्या करना है, उर्दू के वर्क बुक, उर्दू की नोटबुक, उर्दू कायदा और इब्तिदाई उर्दू उफ़क़ राइटिंग सीरीज़ की बुक पहले से रेडी करके रखनी है, ठीक है, ताकि इस तरह ना आपको प्रॉब्लम हो, ना आपको काम करने में कोई तकलीफ़ हो, ना ही आपको पढ़ाने वाले को कोई तकलीफ़ हो, ना ही मम्मा को काम करने में तकलीफ़ हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए टीचर जैसे कि ब्लू मार्कर से काम करेगी, तो टीचर ने अपना ब्लू मार्कर अपने पास ही रख लिया है और इसको हम मिटाने के लिए डस्टर के तौर पर टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। तो देखिए टीचर ने टिश्यू पेपर भी रेडी करके रखा है। टिश्यू पेपर इसलिए टीचर यूज़ कर रही है ताकि टिश्यू पेपर पे सफाई से साफ़ हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है, छ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, छ, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, मतलब अलिफ। फिर क्या है हमारे पास, बे लिख लिए। फिर हमारे पास क्या है, ये, तो हम लोग ये लिख लेंगे। अब ये देख रहे हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है, चाबी के हर एक हर्फ को अलग अलग करके लिख लिया है, अलग अलग करके क्या कर लिया है, लिख लिया है। ये बच्चों यहाँ पर ब्लू कलर का निशान है, ठीक है, ये बे का एक नुक्ता है। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता, ठीक है। तो अब पढ़िए, च अ ब ई, चाबी, च अ ब ई, चाबी, वेरी गुड। ये क्या बन गया, चाबी, ठीक है। ये हमने क्या सीख रहे हैं हम लोग, जो जोड़ हरूफ हमें दिए हुए, जो जोड़ हर्फ इन्होंने हमें दिए हुए, उनके हम क्या कर रहे हैं, उनको हम तोड़ के लिख रहे हैं, मतलब उनको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। इसमें हम दोस्ती नहीं करवा रहे, बल्कि जो दोस्त बने हुए हैं उनको हम देख रहे हैं कि एक लफ्ज़ में कितने अफराद, मतलब कितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है, उन पर्सनस को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। फिर क्या है, ह ओ त ई, होती, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हे की शक्ल बनाएंगे। तो चलिए हम हे की शक्ल बना लेते हैं, ठीक है। अब ओ, फिर क्या है, त, और फिर क्या है, ई। तो ये क्या बन गया, होती। अच्छा बच्चों ये देखिए, ये ह की कंप्लीट शक्ल है, मतलब मुकम्मल शक्ल है। जब हम हा को, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर होती हा है तो इसको तो यूँ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग जब हा को आधे हरूफ के साथ, मतलब हम हरूफ को जब जोड़ते हैं तो हा की आधी शक्ल किस तरह होती है, हा की आधी शक्ल इस तरह है। तो इस तरह बन के, फॉर एग्जाम्पल ये भी मैं हा की आधी शक्ल लिख रही हूँ और इसके साथ मैं वाव को मिला रही हूँ, तो ये बिल्कुल इसी शक्ल की बन गई है ना। लेकिन टीचर यहाँ पर है कि मुकम्मल शक्ल लिख रही है, ये वाव है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं हा के साथ आधी शक्ल को, वाव को लिख रही हूँ, तो ये बिल्कुल इसी तरह बन गया ना बच्चों, ठीक है। ठीक है, ह ओ ते ये ती, होती। अब क्या है हमारे पास, गाड़ी। देखिए गाफ बनाएंगे, गाफ, गाफ के ऊपर कितने डंडे होते हैं, 2 3, गाफ के ऊपर 3 शोशे। फिर क्या है, आ, ठीक है। फिर क्या है, रे, और फिर क्या है, छोटी ये, गाड़ी। क्या बन गया ये, गाड़ी। ये क्या बन गया, ये बन गया गाड़ी। फिर ये काफ़ी, काफ के साथ फिर हम लोग काफ बनाएंगे हम लोग। फिर अलिफ बनाएंगे हम लोग। फिर फे लिखेंगे हम लोग, और फिर हम लोग लिखेंगे ई, काफ़ी। अब क्या है, जाती, जीम लिखेंगे हम लोग। फिर हम लिखेंगे अलीफ। फिर किसकी आवाज़ आ रही है, त की, मतलब ते की, तो हम क्या लिखेंगे, त। और फिर हम लिखेंगे ई, तो क्या बन गया, जाती। एक दफ़ा चलिए अब हम फिर से पढ़ते हैं, चाबी, होती, गाड़ी, काफ़ी, जाती। चाबी, होती, गाड़ी,
काफ़ी जाती। ठीक है, तारीख हमारे पास क्या है 2/12/2020, दिन है हमारे पास मंगल का, मीम नून गाफ लाम गल मंगल। और आज हमने क्या सीखे, आज हमने सीखा है जोड़ के तोड़। तो अब बच्चों अब हम जा रहे हैं वर्कबुक में काम करने, तो इसलिए वर्कबुक देखिए टीचर ने क्या किया, वर्कबुक अपने सामने ही रखी थी और रेज़र भी टीचर का बिल्कुल तैयार है। अब मैं बुक खोलती हूँ और आज हमने बुक पे कौन से सफ़े पे काम करने, हमने बुक सफ़ा नंबर 45 मतलब 4 5 मिलके क्या बना 45, 4 5 45, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 45 और उर्दू में हम कहते हैं 45। ठीक है बच्चों, तारीख हमारे पास क्या है, मैंने आपको सिखाई थी तारीख हमारे पास है 2, महीना हमारे पास है 12, साल हमारे पास है 2020। बच्चों आपको पता है ये महीना जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये साल भी चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दिन मंगल का है, मंगल, आज है मंगल। फिर क्या है, अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। क्या आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो जल्दी से सब बच्चे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम के आखिर में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कब पढ़ेंगे, काम के आखिर में पढ़ेंगे। अब है जोड़ तोड़, जोड़ के तोड़ लिखे। तो चलो बच्चों अब हमने सीख लिया तो अब हम तो आराम से लिख सकते हैं। चाबी, तो यहाँ पर चा लिखेंगे 1 2 3, फिर अलिफ, फिर चा हो गया, अब बी, बे लिखेंगे और फिर हम ये लिखेंगे छोटी ये लिखेंगे, तो ये क्या बन गया बी, बा ई बी। अब हा लिखा हम लोगों ने, फिर ओ लिखा हम लोगों ने मतलब ओ वाव, फिर ता लिखा हम लोगों ने और फिर छोटी ये लिखा हमने, तो ये क्या बन गया होती। गाड़ी, गाफ लिखा हम लोगों ने, फिर रे लिखा हम लोगों ने, गा थोड़ा सा टीचर का गंदा बन गया तो गा टीचर फिर से बना रही है। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखो मैंने आपसे क्या कहा था, टीचर अपना रेज़र पहले से तैयार करके रख रही है, तो टीचर को अपना गाफ अच्छा नहीं लगा, गा अच्छा नहीं लगा, तो टीचर ने फ़ौरन क्या किया, रिमूव कर दिया, रेस कर दिया, मिटा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए टीचर फिर से लिख रही है ग, ताकि अच्छा बन जाए, ग। देखिए एक और गलती हो गई है टीचर से, सॉरी बच्चों। और आप लोग भी टीचर को नहीं बता रहे हो कि टीचर आपने अलिफ नहीं लिखा, अलिफ अ, फिर रे और फिर छोटी ये गाड़ी, काफ़ी काफ, अलिफ आ, फिर बन गया फे, फिर बन गया ई, काफ़ी, फिर क्या है जाती, जा आ ता ई जाती। जी बच्चों, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, जिनकी दोस्ती बनी हुई थी उनको हमने अलग अलग लिखा ताकि हमें मालूम हो सका कि इस चाबी में कितने मुसव्वतें हैं, कितने अफराद हैं, मतलब कितने दोस्त मिलके एक लफ्ज़ बन गए। तो हमें मालूम हो गया है कि इसमें 4 दोस्त थे। और कौन से दोस्त थे, चा आ बा ई बी, चाबी। इसमें कितने दोस्त थे, हा ओ त ई ती, होती, ग आ ड़ ई डी, गाड़ी, क अ फ ई, कॉफ़ी, ज अ ता ई, जाती। गिनती दोहराई करें, हमें तो आता है ये कितने हैं, 1, ये कितने हैं, 2 3, ये कितने हैं, 1 2 3, और ये कितने गुलाब हैं, वो 1 2 3 4, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये हमारा था जमात का काम। ये देखिए जो ऊपर का हिस्सा था ना जोड़ के, तो ये हमारा था जमात का काम। अब जो ये गिनती है ये आप लोग को मिस सायरा होमवर्क दे रही है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका घर का काम है। और यहाँ पर टीचर देखिए घर का काम, और इस काम को आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, देखिए 1 लिखा हुआ है, अलिफ ये काफ 1, दाल वाव 2, 3 ते ये नून 3, 6 अलिफ रे 4, और इसको आप हिज्जे से उससे भी पढ़ सकते हैं, मुसव्वतों के साथ भी पढ़ सकते हैं। च र 4, प आ नून 6 5, आ या क 1, द ओ 2, ठीक है, त या नून 3। तो बच्चों आपको जो ये गिनती का है सफ़ा नंबर 45, सफ़ा नंबर 45 जो है ये आप लोगों ने देखना है, पढ़ना है, समझकर फिर लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिनती दोहराई, और यहाँ पर भी मैं तारीख लिख रही हूँ क्योंकि ये आपका घर का काम है। ठीक है बच्चों,
اور سب بچوں نے اپنا کام کرنا ہے. بچوں ہمیشہ اپنا کام سمجھ کر کیجیے اور پوچھ کر کیجیے. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ کر کیجیے، پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں ٹیچر سے یہاں پر ایک غلطی ہو گئی تو ٹیچر نے ریموو کر دیا تھا. بیٹا غلطی کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، جب آپ غلطی کرو گے تو ہی معلوم ہو سکے گا کہ آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگوں نے یہ کام بہت ہی اچھے سے، بہت ہی صفائی کے ساتھ اور بہت صاف ستھرا کام کرنا ہے، تاکہ ٹیچر جب آپ کا کام چیک کریں تو ٹیچر بہت خوش ہو جائے کہ واؤ مس سائرہ کے بچے تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اچھا بچوں، یہ کرنے کے بعد اب ہم بک بند کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے اور لکھنا ہے. تو بچوں آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا. ہمیشہ ماسک پہنیے گا، ماسک کے بنا کوئی بھی باہر نہیں جائے گا. تو بچوں اب مس سائرہ کو اجازت دیجیے. ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.